सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर के इलाके बाग में फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमल सामने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकाबले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मकामी अफराद का कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के खात्मे पर इजहार मुसरत। कराची की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी। लांढी के सनती एरिया में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 15 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। KPTA और पोर्ट कासिम से भी फायर टेंडर तलब। देखते ही देखते आग के शरों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। गोदाम से मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। बताया कि मुतासरा फैक्ट्री में कपड़ा और गत्ता बड़ी मिकदार में मौजूद है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। कत्ल हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस। आशिकाने हुसैन की कसीर तादाद में शिरकत। अज़ादारों की मातमदारी, किरियासारी और नोहा खानी। हर आँख पुरनम, फ़ज़ा में लब्बैक शाह हुसैन की सदाएँ। शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मुकाम पर पहुँच कर अख्तिताम पसीर होंगे। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स के 7000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मामूर। CCTV कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन खामोश, दुकानें सील। खारदार तारीखें लगाकर रास्ते बंद कर दिए। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर यकजहती का पैगाम। कहा कि शहदाए करबला ने जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़ीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करने का दिन। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। लाहौर का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर अख्तिताम पसीर हुआ। कराची का मरकज़ी मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया एरानिया खारादर पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर हुसैनी का एहतमाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत तमाम शहरों से निकलने वाले जुलूस अपने मकाम पर पहुंचकर अख्तिताम पसीर हुए। कालाबाग में अज़ादारों की जानिब से एक कश्ती पर जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेफ सिटी अथॉरिटी में जुलूस के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया। तिलावत कलाम पाक, नात, मनकबत, शजरा तरीक़त व नसब और ख़ुसूसी दुआ का भी अहतमाम। इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी ने दादा दरबार तोसी मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ज़ाना के तोसी मनसूबे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में कार चोरी की वारदात में इजाफा। 2 डाकू शहरी ज़ुबैर की कार चोरी करके बासानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। FIR इस्लामाबाद की पुलिस नूं आख के ठीक कराई जाए। जो बच्ची की कंडीशन है वो दफा लवाइया जान। जो हड्डियां चूर हुई, चेहरा सारा गलिया पिया, उहदा नूचिया पिया, जनानी ने उन्होंने सजा सख्त तो सख्त मिली जाए। सानू इंसाफ लैके दिता जाए। मुंसिफ के घर में तशद्दुद का शिकार बच्ची, इंसाफ की मुतलाशी। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है ड्रिप्स लगने के बाद 15 साल रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। खुराक की कमी को भी ड्रिप्स से पूरा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर है लेकिन खतरे से बाहर नहीं। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर भी गहरा असर डाला। कोई करीब भी आता है तो बच्ची पुकार उठती है, मुझे मत मारो। बच्ची के लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुहाइयाँ। कहते हैं कि पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची और उसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली गई। इससे कबल FIR में लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत थीं।
पुलिस टीम का मुलाजमा के आबाई घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। बच्ची की कंडीशन तो अभी क्रिटिकल है और आज उसने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी डेवलप किए हैं, ऑक्सीजन पे गई है। हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, उनके अहले खाना के साथ हैं कि बच्ची मुकम्मल तौर पे अल्लाह करे सेहतयाब हो। और मेडिकल टीम यहाँ पे MS साहब की सरबराही में प्रिंसिपल भी आए थे आज चेक करने। बेहतरीन तरीके से बच्ची को जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है, उसमें हमें कमी उस तरह से नज़र नहीं आई। बच्ची तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की माओन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा का मुतालबा। लाहौर जनरल अस्पताल में बच्ची की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलज़िमों को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्चे की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। इंसाफ के लिए बच्चे के अहले खाना को भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करें। चिल्लास में खौफनाक हादसा, बाबूसर टॉप के करीब वैन और कार की टक्कर। वैन खाई में जा गिरी। गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गेटी दास के मकाम पर पेश आया। पंजाब और सिंध पुलिस का कच्चे के डाकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्मीर में मुश्तरका कार्रवाई। बदनाम ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता 8 डाकू मारे गए। शनाख्त अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़, मीशी अंधड़, शहजादा दश्ती के नाम से हुई। शर गैंग के सोमरो शर, नसरू शर और भोरी शर भी हलाक। मरने वाले डाकों के सरों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कराची डिफेंस में MP असलम अबड़ो के भाई और भतीजे की कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़े में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुलज़िमान ने वारदात के लिए मुकम्मल रैकी के बाद डिफेंस में जाए वक़ूअ का इंतखाब किया। मुलज़िमान आधे घंटे तक अकरम अबड़ो के घर से निकलने का इंतज़ार करते रहे। वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार होने का इंकशाफ। मॉनसून बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही। ज़िला खारान और सोराब में सैकड़ों मकान तबाह, मवेशी बह गए। सैलाबी रैलों के ने बगरात, फसलें और खेत खलियान तबाह कर दिए। कोलों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बेफर गए। फाजिल झील में तोदा गिर गया। गाड़ी पानी सैलाबी 2 अफराद को बचा लिया गया। मशीन में बच्चा सैलाबी रैले की नज़र हो गया। सैलाब से 3 रोज़ में बनने वालों की तादाद 5 हो गई। कल्लात में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके से रियाब। बंदरान और निचारा में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। घरों को नुकसान। कहान और रहमानाबाद का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सड़क की बहाली के लिए लेवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसेरा में बरसाती नालों में तोग़यानी। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कच्चे मकानात मुरहदिम। सैलाबी रैले से मरकजी शहरा कई मकामात से बह गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंदर रोड बंद। सवाबी में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। तरकई विंड में 4 साला बच्चा डूब कर चाँ भाग। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। टांक और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के PK, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। तेज़ बारिशों से दरियाओं में तोग़यानी। सतलुज के करीबी देहात पानी ही पानी। करोड़ पक्का में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रैले से बस्ती चक्री, बलोचा वाला बंद टूट गया। मुतादिद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 10 देहात खाली करा दिए गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दरियाए सिंध में भी पानी के बहाव में तेज़ी। तौसा और गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। करीबी इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। रावी में भी हेड ब्लॉकी की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत ख़त्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। PTI दौर के चेयरमैन FPR शब्बर सैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। निजी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। चेयरमैन PTI को मुल्क की ख़राब मईशत का बताया। उन्हें मशवरे भी दिए लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मुल्तान के बड़े ज़मींदारों को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी 40 अरकान के साथ सिफारिश कराने आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया तो असर कैदर्स के साथ MNAs आ गए और कहा वो टैक्स नहीं दे सकते।
شبر زیدی بھائی خیریت ہے؟ یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر دی؟ اسد عمر کا شبر زیدی سے شکوہ۔ سابق چیئرمین ایف پی آر کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا، پی ٹی آئی کی حکومت کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 9.8 ارب ڈالر تھے۔ موجودہ حکومت کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے۔ قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہوا تو 8.7 ارب ڈالر پر ڈیفالٹ کیسے ہوتا؟ پیشی پر جے آئی ٹی سربراہ کو دھمکیاں دینا پی ٹی آئی سربراہ کو مہنگا پڑ گیا۔ لاہور کے تھانہ کلا گجر سنگھ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف رپورٹ درج۔ متن میں کہا کہ پی ٹی آئی سربراہ نے جے آئی ٹی سربراہ عمران کشور اور دیگر ممبران کو انگلی دکھا کر ڈرایا دھمکایا۔ کہا کہ پی ٹی آئی حکومت واپس آ رہی ہے، آپ سن لیں، آپ نے نہیں رہنا۔ رپورٹ انچارج انویسٹیگیشن کلا گجر سنگھ محمد سرور کی شکایت پر درج کی گئی۔ پی ٹی آئی سربراہ کے لیے ایک اور مشکل توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا کہ سربراہ تحریک انصاف کے پیش ہونے پر وارنٹ گرفتاری معطل کیے گئے۔ وکیل نے ریکارڈ حاصل کر کے کیس تیار کرنے کی استدعا کی، جسے منظور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اگست کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعظم سیاست دان ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا۔ بولے اسحاق ڈار نے کبھی نگران وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 4-5 نام فائنل کیے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی نام سامنے آئے گا۔ 1 ہفتے کے اندر نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ الیکشن 90 روز میں ہوں تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کسی نے نہیں دیا۔ رانا ثناء اللہ کی وضاحت، قائد نون لیگ جلد وطن واپس آئیں گے، حفاظتی ضمانت لیں گے اور عدالتوں میں پیش ہو کر مقدمات سے بری ہو جائیں گے۔ نواز شریف پر لگی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وزیر داخلہ کا کے پی کے میں دہشت گرد کارروائیوں پر اظہار تشویش، بولے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نیک نیتی اور بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ابوظہبی محل احمد صدر یو اے ای نے ان کا استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر متحدہ عرب امارات کے بھائی کے انتقال پر وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کی جانب سے اظہار افسوس کیا۔ امریکہ میں پاکستانی مخالف کردار بے نقاب، سیاسی جماعت کے اہلکار کا ملک دشمن ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئے۔ امریکہ میں کانفرنس کے دوران سیاسی جماعت کے یوٹیوبر کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا مطالبہ۔ کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ امریکی کانگریس مین کے سامنے سیاسی جماعت کے حمایتی نے پاکستان اور آئی ایم ایف پر ڈیل پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ کہا میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بائیڈن اسلامیہ نے پاکستان کو $3 بلین تحفے میں کیوں دیے۔ تنقید اور کام رکوانے سے شہر قائد کے مسائل حل نہیں ہوں گے، سب کو شہر قائد کے لیے سوچنا ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کے پروگرام بیانیہ فواد احمد کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا ہم انڈر پاس بناتے ہیں اور کوئی وال چاکنگ کر کے چلا جاتا ہے۔ مجھے ناکام کرنے کے لیے کٹروں میں رضائیاں اور بوریاں ڈالی گئیں۔ یہ لوگ مجھے نہیں بلکہ کراچی کو ناکام کر رہے ہیں۔ عبادت گاہوں اور مزارات پر حملوں کی کوشش ناکام، دہشت گردی کی بڑی سازش پکڑی گئی۔ سی ٹی ڈی کے مختلف شہروں میں 132 خفیہ آپریشن، کالعدم ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے 10 دہشت گرد گرفتار۔ بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، اسلحہ، گولیاں، اہم عمارتوں کے نقشے اور نقدی برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد مزاروں، عبادت گاہوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اٹک سے گرفتار ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈر چینی شہریوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ جمرود کی علی مسجد میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر علماء مشائخ کا شدید رد عمل۔ خودکش حملے کی بھرپور مذمت۔ کہا کہ خودکش حملوں کی نہ تو قرآن اجازت دیتا ہے اور نہ ہی علماء۔ پشاور حملہ غیر شرعی، غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہے۔ اس فعل حرام کی سزا جہنم ہے۔
عوام کی بھی کاررزم TTP کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت، کہا کہ ایسی تنظیموں اور دہشت گردوں کو سرعام سزا ملنی چاہیے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم امہ میں گہری تشویش، سعودی عرب اور عراق نے مسلم وزرائے خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس 31 جولائی کو طلب کر لیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے بڑھتے واقعات پر سخت موقف اپنایا جائے گا۔ ادھر سعودی عرب میں ڈنمارک کے سفیر کی طلبی، کوپن ہیگن کے واقعے کے خلاف احتجاجی نوٹ تھمایا۔ امریکہ کا چین پر روس کو فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا الزام، امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق چین روس کی مغربی پابندیوں سے بچنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو کو یوکرین میں استعمال ہونے والی فوجی ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ برس ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد چین روس کے لیے زیادہ اہم پارٹنر بن گیا ہے۔ دونوں ممالک کے مالیاتی ادارے بھی باہمی کرنسی میں ادائیگی کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مودی کے ہندوستان میں دل ہلا دینے والا واقعہ، انسانیت بھی شرما گئی۔ منی پور میں کوکی قبیلے کے 2 خاندانوں کو انتہا پسند ہندوؤں نے زندہ جلا دیا۔ 2 خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی کی گئی۔ انتہا پسند ہندو جتھے نے متاثرہ خواتین کو سریعام برہنہ کر کے پریڈ بھی کرائی۔ مودی سرکار پر عالمی میڈیا کی شدید لعن طعن اور کڑی تنقید۔ امریکہ نے بھی واقعات کو خوفناک اور سفاک قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے منی پور میں ہونے والے واقعات انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سابق امریکی صدر کے لیے نئی مشکل تیار، ڈونلڈ ٹرمپ پر رہائش گاہ پر سرویلنس ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کا سنگین الزام بھی عائد۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دوران تفتیش ٹرمپ اپنی رہائش گاہ کا سروے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں بھی ملوث قرار پائے گئے۔ سابق صدر پر قومی سلامتی سے متعلق اہم امور کی معلومات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کے 31 الزامات پہلے ہی عائد ہیں۔ نائجر میں فوجی بغاوت، جنرل عبدالرحمان چیانی نائجر کے نئے سربراہ بن گئے۔ عمر چیانی کے نام سے مشہور 62 سالہ جنرل نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہا، عبوری حکومت کا سربراہ ہونے کا اعلان کیا۔ بدھ کے روز جمہوری صدر محمد بازوم کو صدارتی گارڈ نے حراست میں لے لیا تھا۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا کے قریب چھوٹی کشتی جھیل میں الٹ گئی۔ حادثے میں 27 افراد ہلاک، 6 لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 40 افراد کو زندہ نکال لیا۔ حادثے لاگونا جھیل میں پیش آیا۔ حادثے سے چند گھنٹے پہلے شمالی فلپائن میں ڈاک سوری طوفان آیا تھا۔ اور روم کے ساحل سے 2000 سال سے زائد پرانے رومن کارگو جہاز کا ملبہ دریافت۔ سمندر میں 160 میٹر کی گہرائی سے ملنے والے سینکڑوں صحرائیوں سے ملبے کی دریافت ہوئی۔ دریافت ہونے والے زیادہ تر صحرائیاں محفوظ حالت میں ہیں۔ ماہرین کو اسی جگہ سے دھات کے بنے ہوئے کشتی کے 2 لنگر بھی ملے۔